سلام طعنا هبلنا فتوات بيتسب جز تي في علتاو زينا حزنا لكم قريبنا لنا نيشانلنا حدشت زخونكم سابسكرايب نمدباتنا دما شيرن لايكن بمقبار بيتسب كتكونو بخبرن عدم فلمام أرست زينا وسانه وحات نوعل بريتوريا أب حدقا زودقن داقماي دم فساس عدمن يكبلو جنرال تادس ورد أتنكيقوم فلوت بوليتيكنيا ايتبركت سمعون ابلعلي تنحنحتو دباتن والقسباتن ترير نقفيتا اسمعهم ناي دمصاو تيدي افرو قربا محازا بحيلتات فيدرال بوليس كمستچويه منچتاتنا حبيروم اገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ኣብ ድሕነት ሰነዳትን ቁጽጽር ዶብን ተሃገር ዘንጸላልወ ብርቱዕ ቅልውላው ከም ዘሎ ኣመላኺቱ أمريكا أبلعلي ودبات إيران تنكر بحراو عصوا أوجا زبلون كالوتن يوم نسانات صنحكم زرزروم كتكتاتلون دعدمنا حزي ناب زرزروم كنحلف بريزيدنت كزياو من محدار تقراي جنرال تادس ورده لو من ميازي 13 شمونتن عامة مرت غازيت انياتات أبزهاب واناو مجلسي مغلاي كوميتي هوحات قدم كوينات زنبر منقسي نابوتو يملس بمبال زحلفو السانة نتي نسلام تقراي مسرت زخونا وعلى بريتوريا بغت تازز أررن ودك زقبرن مخانو التحساسي بهم إذا سقوم تزي نزب تقراي نابكالي زي تدلين أعناون كوينات كمالسو كم زخيل بمحبار متنقغتا أما حلالي فوميوم تقراي أبزووان أب مسكالنيا من قد كم تركب زقلسو توم بريزيدنت وي موداتان أبزي بلو دماو كوينات مئتاو ويدما نتسترخب أفافنوت سلام بزلاقنت محلاو زبلو كلتا وسانتات أب إيدال لويلوم أب مونغو حيلتات بوليتيكا زرق زلو سلطان ناي مركابن زي مركابن نحنح نهلو إنا تقراي أب حدقا زودقن كهلو زي قبقون وطت مخانو زقلسو توم بريزيدنت إزيس أقام زين مفتاح بهصوص تدقاقام زاتن دردرن كقبر كم زقبا التحساسي بهم كوين قنا بانس أرزو السر زخوان يخون سقوم تقن صعبين وخبيد كخون كم زخيل أغنزي بهم كابينا قزياو من محدار تقراي حقاو حلافنتون مووصا سرحو بزقبا يغصل كم زولو زحبرو جنرال تادسة كلن أبيات عيوتات منقستوون أب سروع سرحين أقلقلوتن كم زلوان بغصالنتوون سرحين كم زسرحان الرقاقيتهم ازي كاب بيت صحفت بريزيدنت قزياو من محدار تقراي زوصا مقلسي اتي اب تقراي زرق زولو بوليتيكاو مسحاب نابصت توقل ولاو كي يسجر ستوحابه ناي موداتا متنقطا يمثل نابزغصل زينان تنحلف فلوت بوليتيكنيا ايتبركت سمعون اب العلو تنحنحتو الدباتن والقسباتن ترير نقفي تاسمعهم ايتبركت سمعون بزوح ناي مرص اختع كمستعذبو قليصهم اب تنحنحتو الدبات زلو قلو القسبات مستوم اب برخا كوينوم مس بلصقنا زقالسو زلو ناي حانتي سانتيم كلتا قص مخانوم تزاريبهم اب مونغوم زره فللين تهاليو اتيوم اب برخا ازيوم دما اب كتما مخانوم ترايلوم كابز بمغصال ايتبركت نبلصقنا نمعجاب طراي استمزغبو نايتي غزا ودب مسلني ودبات ببزحي عزوب كم زلوون تزاريبهم بلصقنا مرصا كايدن مبال سراح زفتحو غوبال الاكيبو ناي بارتشيم كم زهابومون حبيروم زوم ودبات ناي بعلوم بوليستاتن ጭቡት ትልምታትን በመቅራብ ንህዝቢ ከእምኑና ተገቦም ከም ሰካራም በጸርፍ ጥራህ ግዚዮም በመጥፋ ንህዝብ ዘለዎም ንዕቀት ውን የሪኢለው ክብሉ አይተበረከት ወሲኾም ገሊጾም ናይ ተምሃራይነት ዘመኖም ታሪክ በመዝካር ድማ ተምሃራይ 12 ክፍሊ ኣብ ዝነበር ኩሉ እዋን 5 ዕርኽቲ ነይሮምኒ እዞም ዕርኸይ ሙሉእ ዓመት ደፍተሮም ከይከፈቱን ፊልምና ራእዩን ክጻወቱ ጸኒሖም ናይ ኮሌጅ መእተው ፈተና ጽባሕዩ ምስተባህለ ይድውልሞ ፈተና ካበይ ዝወጽእ ብምባል ደፍተር ክደልዩ ይጅምሩ ብምባል ታሪኾም የዘኻኽሩ ኣብዚ እዋን ዘለው ውድባት ፖለቲካውን ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣበይ ከም ዝነበሩ ከይተፈልጠ ሃንደበት ካብ ድቃሱ ከም ዝበራበር ህፃን እዝንና ብጫውጫውታን ጸርፍን የድንቁርና ኣለው ክብሉ ነቂፎምዎም እዮም ሃገር ንምምራሕ ዝዳሎ ውድብ ወይ ውልቀ ሰብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ከም ዘይፍጽም የግዳስ ግዚኡ በአግባብ ተጠቂሙ ህዝቢ ንውድቡ ክመርጽ ከእምን ከም ዘለዎውን አተሐሳሲቦም ብተወሳኺ ነቲ ናይ መረጻ ክትዕ ንዝተዓዘበ ሰብ ኣብ ሓደ ውልቀ ሰባት ናይ ፍልጠትን ተመኩሮን ሕጽረት ብንጹር ከም ዝረአውን ጠቂሶም ኩሉ ግዜ ፖለቲካዊ ረስኒ ኣብ ዘይፍለየላን
ናይ ብዙሓት ዓይኒ ኣብ ዝዓርፈላን ቀርና ኣፍሪካ ምህላውና ክርስዕ ከም ዘይብሉ ዝገለጹ ኣይተበረከት ስምዖን ነዚ ድማ ፖለቲካ ጽቢቑ ዝርዳእን ዝፈልጥን ሰብ እምበር ናይ ሚድያ ዕድል ብዝረኸበ ቁጽሪ ክጻረፍን ክዘልፍን ዝውዕል ሰብ ከም ዘየድሊ ተዛሪቦም ብኻልእ ሓበሬታ ናይ ድምፃዊ ቴዲ ኣፍሮ ቀረባ መሓዛ ዮሴፍ ያሲን ብሓይልታት ፌደራል ፖሊስ ከም ዝተጨወየ ምንጭታትን ሓቢሮም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ስነ ጥበባውን ፖለቲካውን ኩነታት ሓድሽን ኣዝዩ ዘሰክፍን ፍጻመ ይደጋገም ከም ዘሎ ዝገለጹ ዞም ፍልፍላት ሓበሬታ ቴዲ ኣፍሮ ኣብ ሰሙን ብዘውፅኦ ንመንግስቲ ዝወቅስ ደርፊ ልዑል ተፈታውነት ምሕዳሩ ስዒቡ ኣብ ዓይኒ መንግስቲ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ በዚ ድማ ናይ ነዊሕ ዘመን ናይ ቀረባ ዓርኩን ናይ ስቱድዮ ብጻዩን ዝኾነ ዮሴፍ ያሲን ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ሎሚ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ብፌደራል ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ናይ ስድራ ቤት ምንጭታት ገሊጾም ከም ሓበሬታ ስድራ ቤት ብሽዱሽተ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ዝተፈጸመ እዚ ሃንደበታዊ ስርሒት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ካብ ምእታው ሓሊፉ ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጥሕሰት ዝተረኣየሉ እዩ ኢሎም ፖሊስ ንዮሴፍ ያሲን ካብ ገዝኡን ኣብ ቅድሚ ስድራ ቤቱን ብሓይሊ እንዳደብደበ ከም ዝወሰዶን እቲ ስጉምቲ ሕጋዊ ምጽራይ ዘይኮነስ ምፍርራሕን ናይ ሓይሊ ስጉምትን ዘማእኸለ ምዃኑ የመላኽት ኢሎም እቲ ውልቀ ሰብ ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከም ዝተኣስረን ብምንታይ ገበን ከም ዝተጠርጠረን ብወግዒ ዝተወሃበ መግለፂ ዋላ እኳ ይሃሉ እምበር ኣተሓዛቲ እሱር ግን ኣብታ ሃገር ዘሎ ናይ ጸጥታ ሓይልታት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ መሰከፊ ምዃኑ ዳግማይ ዘጉልህ እዩ ክብሉ ተዓዘብቲ ይዛረቡ እዚ ስጉምቲ ካብ መንነት ዮሴፍ ያሲን ንላዕሊ ምስ ቴዲ ኣፍሮ ዘሎ ወቕታዊ ጉዳይ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ይሕበር ከም ዘሎ ገሊጾም ዮሴፍ ምስ ቴዲ ኣፍሮ መዓልታዊ ብሓባር ዝውዕል ኣብ ስራሕቲ ስቱድዮ ዘይፍለዮን ናይ ልቢ መሓዙኡን ምዃኑ ይፍለጥ ይብሉ ብፖለቲካውን ጸጥታውን ትንተና ክረአ ከሎ ሓይልታት ጸጥታ ናይ ቴዲ ናይ ቀረባ ሰብ በዚ መልክዕ ብሓይልን ብድብደባን ምውሳዶም ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋወሪ ኣብቲ ድምፃዊ ዘቕንዕ ስነ ልቦናዊ ጸቕጥን ናይ መጠንቀቕታ መልእኽትን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓያል ስጋኣት ፈጢሩሎም እዚ ዜና ክሳብ ዝተዳለወሉ እዋን ፌደራል ፖሊስ ንዮሴፍ ብምንታይ ጠርጢሩ ከም ዝወሰዶ ዝገለጾ የለን ናብ ካልእ ሓበሬታ እንትንሰግር ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ዘይግነት ኢትዮጵያ ሎሚ ሚያዝያ 13 2018 ዓመተ ምህረት ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ ናይ 9 ተዋርሕ ጸብጻብ ኣብ ድሕነት ሰነዳትን ቁፅፅር ዶምን እቲ ሃገር ዘንጸላሎ ኣዝዩ መሰከፊ ቁልውላው ከም ዘሎ ኣመላኺቱ ዋና ዳይሬክተር እቲ ትካል ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት ኣብ ዝሃበኦ መግለጺ 3638 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያንን ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታትን ናይ ሓሶት ናይ ዜግነት መረዳእታታት ብምሓዝ ሕጋው ዘይኮነ ፓስፖርት ንምውፃእ ክምክሩ ከለዉ ከም ዝተተሓዙ ኣረጋጊፀን እዚ ኣሃዚ ተራ ናይ ሰነድ ጌጋ ዘይኮነስ ንብሔራዊ መታወቂያን ፓስፖርትን ኢትዮጵያ ዕላማ ዝገበረ ዝተወደበ ናይ ጸሊም ዕዳጋ መርበብ ብሰፊሑ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ድማ ኢለን እቲ ጸብጻብ ካብ ምጭብርባር ፓስፖርት ብተወሳኺ ኣብ ዶባዊ ድሕነትን ቁፅፅር ወጻእተኛታትን ዘሎ ሰፊሕ ሓጓፍ ኣቃሊዕሎም ኣብ ዝሓለፉ 9 ተዋርሕ ጥራይ 10537 ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዶብ ክሰግሩ ከለዎ ምትሓዞም ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ክሳብ ክንደይ ስር ዝሰደደ ሃገራዊ ፈተና ምዃኑ የመልክት ምስዚ ተተሓሒዙ 42809 ዝኾኑ ወጻእተኛታት ምንም ዓይነት ሕጋዊ ናይ መንበሪ ይኹን ናይ ስራሕ ፍቓድ ከይሃለዎም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ተቖፂሮም ክሰርሑ ምጽንሖም ምርግጋጹ መዛረቢ ዛዕባ ኮይኑሎም እዚ ክንዲ ዝኣክል ቁፅር ዘለዎ ዜጋ ወጻኢ ካብ ቁፅፅር ወጻኢ ኮይኑ ክሰርሕ ምጽንሑ ኣብ ናይ ውሽጢ ሃገር ድሕነትን ስርዓት ቁፅፅር ሰራሕተኛታትን ከቢድ ሕቶ ዘልዕል ተባሂሉ እቲ ትካል ኣብ ውሽጢ 9 ተዋርሕ 30.9 ቢልዮን ብር ከም ዝኣከበን ንልዕሊ 1.1 ሚልዮን ዜጋታት ፓስፖርት ከም ዝሃበ ነፍሊጡ ጨንፈራቱ ድማ ካብ 12 ናብ 22 ብምዕባይን ብ10 ናይ ሓደ ማእኸል ወይ ዋን ስቶፕ ሾፕ ጣብያታት ኣቢሉ ምስርሑ ናይ ኣሰራርሓ መምሕያሽ ዘርኢ እንተኾነ እኳ ኣብ ሓፂር እዋን ልዕሊ 1 ሚልዮን ዜጋታት እቲ ሃገር ፓስፖርት ምውፅኦም ኣብታ ሃገር ዘሎ ልዑል ናይ ስደትን ጉዕዞን ድልየት ብንጹር ዘንጸባርቕ እዩ ተባሂሉ እቲ ዝተሓላለኸ ምጭብርባር ሰነዳትን ጸቕጢ ኣገልግሎትን ንምቅላል እቲ ትካል ናይ መወዳእታ ዝበሎ ናይ ቴክኖሎጂ መማረፂ ክጥቀም ጀሚሩሎም ድሕነት ናይቶም ዝተመዝገቡ 4.8 ሚልዮን ናይ ሲቪል ኩነታት ንምርግጋጽን ንመጻኢ ዘጋጥሙ ስርቂ ሰነዳትን ንምክልኻልን ዘመናዊ ናይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ቴክኖሎጂ ናብ ስራሕ ከም ዘእተወ ተገሊጹ እዚ ስርዓት እዚ ናብ ኩለን ክልላት ከም ዝስፋሕፋሕ ዝተሓበረ እንተኾነ እኳ
እተሰራርሓ ክሳብ ታሕቲ ወረዳ ዘሎ ስር ዝሰደደ ናይ መንነት ምጭብርባርን ሰንሰለት ደላሎን ክሳብ ክንደይ ክብጥሶ ይኽእል ዝብል ጉዳይ ናይቲ ትካል ቀጻል ዓብዪ ፈተና ኮይኑ ዝቐጽል ይመስል። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ባሕራዊ ዕፅዋ ከም ተጠናኽር ኣፍሊጣ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ቅልውላው ናብ ሓዱሽ ደረጃ ተሰጋጊሩሎም እታ ነፈርቲ ውግእ ትሽከም ገዛፍ መርከብ ኣሜሪካ ዝኾነት ዩኤስኤስ አብርሃም ሊንከን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ተዋፊራ ከም ዘላ ተገሊጹ። እዛ መርከብ ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ዝዓለመ ጽኑዕ ባሕራዊ ዕፅዋ ንምትግባር ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ማእኸላይ እዛ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎም። ብመሰረት ጸብጻብ ሴንትኮም ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ዝኾነት መርከብ ናብ ወደባት ኢራን ንኸይተኣቱ ወይ ካብኡ ንኸይትወፅእ ንምዕጋት ዝዓለመ እዩ። እስጉምቲ እዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘሰጋግርን ንግዳዊ ምንቅስቃሳት ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዜና ግዕዝ ቲቪ ንሎም ዘዳለናዮ ዜና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም።